Namaskar, welcome to Ekaksha. I am Nipadas and today I will start the second English chapter of class 9 and the name of the chapter is The Sound of Music. In the last class we discussed the first part and in this class we will discuss the second part of this lesson. Mormor Satri Hakal, Aji Ami, Nobam Sreni, Ingrazi, Idioti Pat, Alusuna Kurim, or Patinam Hose, The Sound of Music. Last classত আমি first party আলোচনা কৰিলো আজি আমি second party আলোচনা কৰিম I hope you remember the first part in the first part we talked about Evelyn Glennie a great musician how she overcame the physical disability with great willpower determination and hard work and became a great musician. We also read that when she was 8 years old, her mother suspected that something was wrong with her. She could not hear properly. তোমালোকৰ সাগে মনত আছে এভলিন গ্লেনিৰ যেতিয়া 8 বছৰ বয়স হৈছিল তেতিয়া মাকে সন্দেহ কৰিছিল যে নিশ্চয় তাইৰ কিবা এটা প্ৰবলেম আছে যে তাই কানেৰে ভালদৰে নুশুনে and by the time she was 11 years old it was confirmed by the specialist that she had become profoundly deaf. আৰু যেতিয়া 11 বছৰ হ'ল তেতিয়া ডক্টৰে ক'লে চিকিৎসকে ক'লে যে তাই কি কানেৰে নুশুনে বা বধিৰ but still she did not give up. Okay, she had lot of willpower, determination and she worked very hard. She always wanted to be a musician. তাই সদায় কি সংগীতজ্ঞ হোৱাৰ খুব এটা ইচ্ছা আছিল. One day she saw a girl playing the xylophone and she also wanted to play it. But her teachers always discouraged her. তেওঁৰ শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীয়ে কিন্তু তাক উৎসাহ দিয়া নাছিল তেওঁৰ জাইলোফোন বজোৱাৰ খুব এটা হেঁপাহ আছিল এগৰাকী ছোৱালীক জাইলোফোন বজাই থকা দেখিছিল লাষ্ট ক্লাছত মই জাইলোফোনৰ ফটো তোমালোকক দেখাইছো চাগে মনত আছে so but there was a percussionist and his name was Ron Forbes. He encouraged Evelyn. He spotted her potential. Evelynৰ যে প্ৰতিভা আছে সেই কথাটো তেওঁ বুজি পালে আৰু তাই খুব অনুপ্ৰেৰণা দিলে. So what did he do? He took two big drums and adjusted or tuned them to two different notes and he told her to feel the music. Okay? In some other way because she could not hear. তাই যিহেতু নুশুনে কাৰণে ক'লে যে তুমি মিউজিক সংগীতটোকে অনুভৱ কৰিব তুমি চেষ্টা কৰা so she started feeling the vibrations of the sound আৰু তাই কি হ'ল সেই মানে vibrations বোৰ মিউজিকৰ vibrations বোৰ তাই চেষ্টা কৰিলে how did she feel it কিদৰে অনুভৱ কৰিলে through different parts of her body and by the time she was 16 years old she made up her mind that she would be a musician. She would dedicate her life to music. And when she was 17 years old, she went to the Royal Academy of Music in London. 17 বছৰ বয়সত Royal Academy of Music লণ্ডনত আছে তালে গ'ল তাতে অডিশ্যন দিলে and she was selected. And later on, she worked hard and she became a great musician. She could play thousands of instruments. হাজাৰ বাদ্যযন্ত্ৰতে বজাব জানিছিল কিমান আচৰিত কথা হয়নে তেওঁ নুশুনে বধিৰ but still she could play so many instruments. এতিয়া আমি next partত তাৰ পিছত কি হয় সেই বিষয়ে আলোচনা কৰো আহাচোন so let's get started. It is intriguing. Intriguing means fascinating, very attractive. Intriguing, আকৰ্ষণীয়, fascinating. It is intriguing to watch Evelyn function so effortlessly without hearing. Effortlessly means easily. সহজে. It is intriguing to watch Evelyn function so effortlessly without hearing. That means she could not hear, yet it is so fascinating. Why is it fascinating? Because she could play music without any effort. She could play music so easily. ইমান সহজে তেওঁ সংগীত চৰ্চা কৰিছিল বা বাদ্যযন্ত্ৰ বজাব পাৰিছিল যদিও তেওঁ কানেৰে নুশুনে কিমান আকৰ্ষণীয় কথা হেতু In our 2-hour discussion, the author is saying
that in a 2-hour discussion, তেওঁ এভলিন কেনেৰ ইণ্টাৰভিউ লৈ আছিলে ফাৰ্ষ্ট পাৰ্টত মই তোমালোকক কৈছোৱে সেই 2 ঘণ্টা জুৰি তেওঁলোকে যে কথা পাতিছিল 2-hour ইণ্টাৰভিউত she never missed a word. She here refers to Evelyn. So Evelyn never missed a word. এটা শব্দ তেওঁ মিছ কৰা নাছিল ইমান ধুনীয়াকে কথাবোৰ বুজি পাইছিল যদিও তেওঁ শুনা নাপায় তাৰমানে কি লিপ ৰিডিং কৰে লিপছবোৰ ভালদৰে ৰিডিং কৰে ফেচৰ এক্সপ্ৰেছন চাই ওকে উইল গেট টু সি কি কৈছে এভলিনে man with bushy beards give me trouble she laughed হাঁহি কি ক'লে যিবোৰ মানুহৰ খুব বেছি দাড়ি থাকে তেওঁলোকৰ লগত কিন্তু মোৰ কথাবোৰ বুজিবলৈ অলপ অসুবিধা হয় কি অসুবিধা হয় বেছি দাড়ি থাকে লিপছ মানে ওঠ জুৰি ভালদৰে নেদেখে হয়নে বা মুখৰ এক্সপ্ৰেছন ফেচিয়েল এক্সপ্ৰেছনটো ভালদৰে নেদেখে সেইকাৰণে কি কৈছে ধৰিব নোৱাৰে It is not just watching the lips, it's the whole face, especially the eyes. So what is Evelyn saying? It's not only about the lips. I need to see the whole face. মুখখন দেখিলেহে মুখৰ এক্সপ্ৰেছনৰ পৰা মই গম পাওঁ যে কি কৈ আছে সো দাড়ি থাকিলে মানে কথাবোৰ বুজিবলৈ মোৰ বেছি প্ৰবলেম হয় হে বুলি হাঁহি ক'লে কাক ক'লে তেখেতে যে আমাৰ অথৰ যোনে লিখিছে ইণ্টাৰভিউ লৈ আছে ন তেওঁক এই কথাষাৰ কৈছিল সো লুক the way they are sitting and she's taking the interview she speaks flawlessly মানে ত্ৰুটি নোহোৱাকে Flawlessly in English, it means without any mistake. She here refers to Evelyn. She speaks flawlessly with a Scottish lilt. Lilt is accent. English at আমি accent বুলি কওঁ যে তেওঁ British accentত কথা পাতে English কয় বা তেওঁ American English মানে American accentত কয় American English. Okay, so she spoke with a Scottish, as we know that she's from Scotland, so she spoke with a Scottish lilt. So accent was Scottish. Lilt mane bhashar purba sonda. Okay, the style of speaking. Tar English to keneka Scottish, Scotlander mane hurtu ase ba sonda. My speech is clear because I could hear till I was 11, she says. So Evelyn is saying that I can speak fluently because I could hear till 11 years old. Koi says moi hundorke mor mane speech bhasha to clear kio clear karon 11 bosorloi moi shuna paisilu tar pisothe teo bodhir hol But that doesn't explain how she managed to learn French and master basic Japanese. But the writer is also saying যে 11 বছৰলে তেওঁ শুনা কাৰণে ধুনিয়াকে তেওঁ নিজৰ মাতৃভাষা ক'ব পাৰিছিল কিন্তু তাৰ পিছতো তেওঁ ফ্ৰেঞ্চ শিকিছিল আৰু জাপানীজো অলপ অলপ ক'ব পাৰিছিল হেতু কেনেকে শিকিলে হেতু কিন্তু তেওঁ নাজানে তাৰমানে ভাবাচোন কিমান কষ্ট কৰি শিকিছে she must have looked at the face, the expression. She must have done some kind of lip reading. Yaar pra ami ki bujilu ze Evelyn Glennie is so determined. She is such a courageous female and she was always ready to work hard that she could even learn new languages even after becoming deaf. Kanere nuhunar pisotu teo notun bhasha hikibo chesta korisil. Look at her determination. As for music, she explains, it pours in through every part of my body. Pour mane boizwa ba boyaha, okay? Boizwa. So what is Evelyn saying? It here, as for music, she says it here refers to music. It pours in through every part of my body. That means music pours in through every part of my body. So music more horirar protecto ongot ki boi jay. It tingles in the skin. Tingles mean it eta hihoron hoy sensation that is known as tingle. It tingles in the skin. That means she could feel it in her skin. It would tingle in the skin. My cheekbones, these are the cheekbones. And even in my hair, even in the hair, that means she could feel music in different parts of her body. She could feel the vibrations, the resonance, okay? Hey hobdabur, komponbur, tai anubhav koriba parisil. Bibhinna body partot, okay? Her skin, cheekbones, hair.
When she plays the xylophone, she can sense the sound passing up the stick into her fingertips. So when she plays the xylophone, last time মই তোমালোকক কৈছোৱে first partতে কৈছো ইয়াতে so she is playing the xylophone. And how does she play it? Look at the sticks. হাতত যে stick আছে তোমালোকে দেখিছানে? So when she plays with the stick, কি হয়? Stick আঙুলিৰে ধৰি থাকে তাৰছত কি হয় চোৱা? When she plays the xylophone, she can sense the sound passing up the stick. আৰু এই শব্দবোৰ কি ষ্টিকেৰে পাৰ হৈ যায় ক'ত আহে? Passing up the stick into her fingertips. Fingertips মানে আঙুলিৰ এইবোৰ টিপছবোৰক fingertips বুলি কোৱা হয় তাতে she could feel the vibration, she could feel the sound. By leaning against the drums, she can feel the resonances flowing into her body. Resonances means anunat ba pratithwani. So what she would do, suppose drum ase, drum to bojai ase, so drum to ekdom she will bend towards the drum. Gato logai lo this ki hoy eta drum to step bojai, then she can feel the vibrations, she can feel the sound. Okay, look at the picture of Evelyn. She's playing the drums. Photo khonolai swason mondi. Okay. On a wooden platform, she removes her shoes so that the vibration pass through her bare feet and up her legs. So when she performs on a wooden platform, jeta kathor platform ot perform kore, music perform kore ba music play kore, teta ki hoy? She removes her shoes, juta khuli loy, so that the vibrations pass through her bare feet and upper legs. Juta kiyo khuli hotai wooden platform thiyo hoy perform korile so that she can feel the vibration. Bori toluare vibration to uporle ahi jay. She can feel the music. He kompon bur anubhav kore, he sound bur she can feel it. Okay. Not surprisingly, not surprisingly, Evelyn delights her audiences. And delights মানে উল্লাহ বা সুখ, audience means দৰ্শক. সেইকাৰণে এইটো একো আচৰিত কথা নহয় যে তেওঁ দৰ্শকসকলক সুখ দিব পাৰে. She would give them lot of happiness, joy and pleasure. Her audience would wait for her performance. দৰ্শকসকলে তেওঁৰ মানে তেওঁ যেতিয়া পৰিবেশন কৰে বাদ্যযন্ত্ৰ বজাই চাই খুব ভাল পায়, খুব আনন্দিত হয়. Okay. In 1991, she was presented with the Royal Philharmonic Society's prestigious Soloist of the Year award. 1991 tekhete eti puraskar paisil. Ki asile? She was presented with the Royal Philharmonic Society তেওঁলোকে এটা পুৰস্কাৰ দিয়ে, এটাৰ নাম কি হৈছে prestigious, খুব সন্মানীয় এটা পুৰস্কাৰ, এইটো হৈছে Soloist of the Year award. So what is the name of the award? Soloist of the Year. And when did she get it? In the year 1991. আৰু তেনেদৰে তেওঁ বিভিন্ন award পাইছে, তাৰে এখন ফটো তোমালোকে চাব পাৰা. Okay. Says master percussionist James Blades. এতিয়া তোমালোকে এটা quotation পাবা, এজন খুব ডাঙৰ percussionist মানে জানা, I already told you, a person who plays instruments like drum set or tabla, that person is known as percussionist. খুব এজন ডাঙৰ বিখ্যাত percussionist আছিলে, তেখেতৰ নাম আছিল James Blades. তেখেতে এভলিনৰ বিষয়ে এটা কথা কৈছিল আৰু এই কথাষাৰ আমি আৰম্ভণিত part 1 পঢ়িছিলো আৰু এবাৰ চোৱা. God may have taken her hearing, but he has given her back something extraordinary. Okay? Extraordinary মানে অসাধাৰণ. যে ভগৱানে তেওঁৰ পৰা এই যে আমি যে শুনো, সেই শুনা তেওঁৰ কেপাচিটিটো লৈ গৈছে, হয়নে? She cannot hear. She is profoundly deaf. She is absolutely deaf. তেখেত বধিৰ, হয়নে? তেওঁ কাণেৰে নুশুনে, কিন্তু ভগৱানে এই বস্তুটো লৈ গলেও তেওঁক এটা অসাধাৰণ বস্তু এটা দিছে. কি দিছে? What we hear, she feels. Look at this sentence. What we hear, she feels. যে আমি যি শুনো, তেওঁ হেতু অনুভৱ
কৰে এভলিন cannot listen to music but she can feel it আমি যি শুনো তেওঁ হেতু ফিল কৰে অনুভৱ কৰে far more deeply than any of us আৰু আমাত বেছি গভীৰভাৱে ফিল কৰে অনুভৱ কৰে that is why she expresses music so beautifully and that is the reason maybe her music is so beautiful it is so fascinating and she can delight the audience সেইকাৰণে দৰ্শকসকলে তেওঁৰ সংগীত খুব ভাল পায় okay because কাৰণ তেওঁ সেই সংগীতটো অনুভৱ কৰি তেওঁৰ বডিত ভাইব্ৰেশনছবোৰ ফিল কৰিহে তেওঁ মিউজিক প্লে কৰে আমি যি শুনো তেওঁ হেতু অনুভৱ কৰে বিউটিফুলি মানে সুন্দৰকৈ Evelyn confesses means স্বীকাৰ কৰা okay Evelyn confesses that she is something of a workaholic মানে তেওঁৰ এটা নিচা আছিল হেতু কি কামৰ নিচা কাম কৰি তেওঁ খুব ভাল পায় Evelyn confesses that she is something of a workaholic and during the interview she also confessed that she loved to work in fact she was a kind of workaholic যে তেখেতে কাম কৰি খুব ভাল পাইছিল তেখেতৰ হেতু এটা নিচা হৈ গৈছিল কি কৈছে সোৱা within inverted comma আছে তেখেতে কি কৈছে I have just got to work often harder than classical musicians I have just got to work যে মই কাম কৰি যাবই লাগিব খুব ভাল পাওঁ often harder than classical musicians look at this sentence often harder means I have to work harder I have to work more than classical musicians কৈও মই বেছি কাম কৰিব লাগে বেছি কষ্ট কৰিব লাগে হেবলি এভলিনে কৈছে কিয় কোৱাছোন because she cannot hear তেওঁটো কানেৰে নুশুনে so তেওঁ বেছি এফৰ্ট দিব লাগে but the rewards are enormous মানে বৃহৎ but the rewards কিন্তু কৈছে কিন্তু তাৰ মই বহুত ভাল ফল পালো কেনেকৈ ভাল ফল পাইছে কাৰণ দৰ্শকে তেওঁক আকোৱালি লৈছে সকলোৱে তেওঁক ভাল পাইছে সন্মান কৰে হয়নে Apart from the regular concerts, Evelyn also gives free concerts in prisons and hospitals. So, look at this line. Apart from the regular concerts, তেওঁ to regular concert show bur koriye thake tar bahire to ki kore swa Evelyn also gives free concerts in prisons and hospitals. So, here we see her kind side okay তেওঁ কিমান দয়ালু আমি ইয়াতে গম পালো সোৱা she also gives free concert to কৰে okay in prisons and hospitals what কৰে prison মানে jail মানে কাৰাগাৰ বুইছা ন and hospital মানে চিকিৎসালয় য'ত ৰোগীয়া মানুহসকল থাকে তাতেও তেওঁ গৈ পাৰফৰ্ম কৰে বা প্ৰিজনত গৈও পাৰফৰ্ম কৰে free of cost পাৰফৰ্ম কৰে যেন এওঁলোকেও অলপ আনন্দ পায় okay So, look at the picture of Evelyn. Aru ekhon chobi soason tomaloke. Okay. She also gives high priority to classes for young musicians. Priority means importance, okay? Priority mane agrathikar. She also gives high priority to classes for young musicians. So Evelyn always encouraged the young musicians, young people who wanted to come into this field, who wanted to play music or musical instrument. Ji hokol lora swaliye, jubok juboti ho lora swaliye, baidyojantra bojabo bisare ba songitogyo hobo bisare, teolukok Evelyn Glennie ki khub gurutto ba importance disile. Anne Richlin of the Beethoven Fund for Deaf Children says, এতিয়া এটা কোটেশন পঢ়িম এই কথাটো কোনে কৈছে Anne Richlin তেওঁ ক'ত কাম কৰে Beethoven Fund for Deaf Children বধিৰ শিশুসকলৰ কাৰণে এটা ফান্ড আছে নামটো কি Beethoven Fund so তাৰে Anne Richlin কি কৈছে এভলিনৰ বিষয়ে এষাৰ কথা ক'ব কি কৈছে শুনা She is a shining inspiration for deaf children. Inspiration মানে প্ৰেৰণা. So she here refers to Evelyn. Evelyn Glennie is an inspiration for deaf children. বধিৰ শিশুসকলৰ কাৰণে তেওঁ এগৰাকী কি এটা
প্ৰেৰণা okay she is an inspiration কিয় প্ৰেৰণা কাৰণ তেওঁলোকেও they will also feel that if Evelyn can do it we can also do it যদি এভলিন গ্লেনিয়ে পাৰিছে আমি কিয় নোৱাৰিম আমিও যদি নুশুনো কাণেৰে নুশুনো বা বধিৰ হলেও কোনো কথা নাই আমি যদি কষ্ট কৰো আমাৰ যদি কি সাহস থাকে ন আমি যদি দৃঢ় প্ৰতিজ্ঞ হওঁ আমিও জীৱনত সফল হ'ব পাৰিম সেইবুলি তেওঁলোকে এভলিনৰ পৰা প্ৰেৰণা ল'ব পাৰে কাৰণ এভলিন গ্লেনি is also deaf হয়নে তেওঁতো নুশুনে তথাপিতো তেওঁ ইমান লাইফত সাকসেসফুল হ'ব পাৰিছে হয়নে নহয় she could become such a great musician so সৰু ল'ৰা ছোৱালী যোনে কাণেৰে নুশুনে বা বধিৰ তেওঁলোকেও এভলিনৰ পৰা প্ৰেৰণা ল'ব পাৰে এহাৰ কথা কোনে কৈছে এন ৰিচলিন they see that there is nowhere that they cannot go so they see এটা day মানে এই সৰু ল'ৰা ছোৱালীবোৰৰ কথা কৈছে যোনে নুশুনে they see that there is nowhere that they cannot go so তেওঁলোকে এটো বুজি পাইছে যে এনেকুৱা কোনো কাম নাই যিটো তেওঁলোকে কৰিব নোৱাৰে they have understood that they can do whatever they want if they have the wish the desire if they have the passion if they have a goal and if they work towards it with determination and hard work they will also succeed they can become successful like Evelyn Glennie her life is an inspiration for the deaf children so এইখিনিলৈ বুজিছা চাগে সোৱা ফটোখনলৈ সোৱাচোন Evelyn Glennie with the deaf children Evelyn Glennie has already accomplished more than most people twice her age okay she has accomplished more than most people twice her age তেওঁতকে দুগুণ বয়সত ডাঙৰ মানুহতকৈও তেওঁ বেছি কাম কৰি দেখুৱাইছে তেওঁ ইমান সফল হৈছে জীৱনত যে তেওঁতকৈ দুগুণ ডাঙৰ বয়সত বহুত ডাঙৰ মানুহতকৈও তেওঁ বেছি কাম কৰি দেখুৱাইছে যদিও তেওঁ কাণেৰে নুশুনে she has brought percussion to the front of the orchestra she has brought percussion মানে বুজি পাইছা ন তেনে ধৰণৰ বাদ্যযন্ত্ৰ ড্ৰাম জাতীয় ওকে সেই ধৰণ অৰ্কেষ্ট্ৰা মানে তোমালোকক আগতে কৈছো যেতিয়া I had shown you the picture also in the last class যেতিয়া ডাঙৰ ব্যান্ড এটা যে একেলগে বজায় হেতুক অৰ্কেষ্ট্ৰা বুলি কোৱা হয় so look at the picture this is the picture of an orchestra see look at the instruments they are playing violin this is the xylophone and this is Evelyn Glennie এটুক অৰ্কেষ্ট্ৰা বুলি কয় মানুহে যেতিয়া musicians মিলি বিভিন্ন বাদ্যযন্ত্ৰ একেলগে বজায় this orchestra so what did Evelyn do what was her contribution she has brought percussion to the front of the orchestra আগতে কি percussion এ ইমান গুৰুত্ব পোৱা নাছিলে but she made it very popular এতিয়া কি হৈছে orchestra it has come to the front that means it has got lot of importance and demonstrated that it can be very moving okay it can be a very emotional experience when you play percussion is ইমান এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ বাদ্যযন্ত্ৰ হেতু তেওঁ বুজাইছে আৰু এতিয়া অৰ্কেষ্ট্ৰাত হেতুৱে খুব গুৰুত্ব পাইছে আগতে হেতু ইমান গুৰুত্ব পোৱা নাছিলে but Evelyn Glennie has made it very popular percussion মানে বাদ্যযন্ত্ৰ যেনে ঢোল তবলা ড্ৰাম আদি লাষ্ট ক্লাছতো মই তোমালোকক বুজাইছো এই বিষয়ে She has given inspiration to those who are handicapped. So, inspiration মানে তেওঁ প্ৰেৰণা দিছে কাক প্ৰেৰণা দিছে who are handicapped okay ইয়াতে handicapped বুলি লিখা আছে বাৰু মানে এটো আগৰ ন বহুত আগতেই লিখা but আজিকালি মানে মই তোমাক এটা এনে কথা কলো আৰু কিতাপৰ কথা নহয় handicapped কোৱাতকে তোমালোকে specially abled বুলি কবা okay will you remember the word it's better to say specially abled instead of the word handicapped okay তাৰমানে হৈছে handicapৰ অৰ্থ হৈছে বিশেষভাৱে সক্ষম okay আৰু ইংলিশত আজিকালি handicapৰ ঠাইত আমি specially abled বুলিহে বেছিকে কওঁ বা এটোৱে কোৱা হয় কিয় জানানে আমি যেতিয়া কিছুমান শব্দ ব্যৱহাৰ কৰো অসমীয়াতে হওক ইংলিশতে হওক or it could be in any language সেই শব্দবোৰে মানুহক কোনো ধৰণে যেন আঘাত কৰিব
nelage hoine. So it's better to use the word specially abled. So bhal aji tumaloke eta notun kotha notun shobdo hikila hoine. Okay, so she has given inspiration to those who are handicapped or who are specially abled. Tene dhonor manuhok teo bahut অনুপ্ৰেৰণা উৎসাহ দিছে কেনেকে দিছে কাৰণ তেওঁ নিজেও বধিৰ কাণৰে নুহুনে তাৰ পিছতো তেওঁ ইমান সফল হ'ব পাৰিছে okay in spite of her physical disability she became such a great musician. She was able to face the hardest, the problems, the struggles. Okay, she could face the challenges with her willpower, determination, and hard work, and she became so successful. So the other people, especially the specially abled people, will find her life as an inspiration. They will be inspired and motivated because they will think that if Evelyn can do it, we can also do it. People who look at her and say, if she can do it, I can. তেওঁলোকে বিশেষভাৱে সক্ষম লোকসকলে এভলিন কেৰিলৈ চাই কি ভাবিব যে তেখেতে যদি কৰিব পাৰিছে মই কেলে নোৱাৰিম ময়ো পাৰিম And not the least, she has given enormous pleasure to millions. Enormous means bahut. And Evelyn has given enormous pleasure, happiness and joy to many, to millions. That means she has given lot of joy, okay, and pleasure to millions of people, millions of audiences who love music, okay, who want to enjoy music. As I already told you in the first part itself that music is a kind of an universal language that unites us, okay, irrespective of our geographical barriers and linguistic differences. Even if we don't understand the language, sometimes we enjoy a song or the music. It is very special to most of us. We are all fond of music, and Evelyn's music it has given lot of pleasure to millions of people, and especially the people who are specially abled, they find that Evelyn Glennie is an inspiration. Amar karneo tekhete ki prerona আমাকো তেওঁ প্ৰেৰণা দিয়ে যে আমিও জীৱনত আগবাঢ়ি যাব পাৰো জীৱনত আমাৰ বহুত কিবা কিবি প্ৰবলেম আমি ফেস কৰিম তথাপিও আমি কষ্ট কৰিলে আগুৱাই যাব পাৰিম So children, we have come to the end of part 2 of the Sound of Music. Evelyn Glennie aji amar yate hekhol asha koru buji paise and you enjoyed the lesson. So to see if you have understood, let me ask you a few questions. Which places had Evelyn worked for? Evelyn kot kam korisile? Poor children, prisons and hospitals, schools, none. She worked in prisons and hospitals. So to free concert korisil. Which accolade did Evelyn receive in 1991? The 1991 tekhete ki puraskar ba award paisile? Soloist of the year, painter of the year, actress of the year, teacher of the year. The answer will be soloist of the year. So students, we have come to the end of the part 2 of the second English chapter, The Sound of Music, Evelyn Glennie. I hope you enjoyed reading the lesson and also understood the lesson. Asha koru tumalokor bhal lagil aru buji paisa. So see you in the next class. Okay, until then, take care. Thank you.